11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ଶୁଭଫଳ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଗତି ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମିଥୁନରେ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିବା ସରଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରତିକାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ। ମକର ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ବକ୍ରୀ ଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ୱାର୍କଫିଲ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନର ଭାବ। ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବକ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା। କାମରେ ଡେରି, ପ୍ରମୋସନରେ ବିଳମ୍ବ, ଅଫିସରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଲୋନ୍ EMIରେ ଫସିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଷ୍ଟମାକ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲା। ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମୁକୁଳିବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇ ଚାଲିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମାର୍ଗୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ମାର୍ଗୀ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ଭିସର ଭାବ, କମ୍ପିଟିସନର ଭାବ। ତେଣୁ ଜବ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକେତ ଏଠି ମିଳୁଛି। ବିଜନେସ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋନ୍ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ। ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, କନସଲଟାନ୍ସି, ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ରାଇଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଭାବ ସହିତ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ, ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ମାର୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଷଷ୍ଠରେ ମାର୍ଗୀ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ତ୍ରିକ-ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଷ୍ଟମାକ୍, ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍, ସୁଗାର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିବ। ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ଡାଏଟ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କିଛି ଅଛି ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ ହେଲା କର୍ମ ଭାବ। ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହିତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବ କିମ୍ବା ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉଛି। ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବେ। କିଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜରେ କିମ୍ବା ବେଟର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।
प्राइवेट सेक्टर रे जॉब करुवा लोक ग्रोथ एवं प्रमोशन सुजोग रही। न्यू प्रोजेक्ट किंबा टीम लीड करिवार चांस मिल पारे। आईटी मैनेजमेंट मार्केटिंग फाइनेंशियल सेक्टर रे सैलरी इंक्रीमेंट होबार संभावना रही। जो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करिसेंती सेमानकर ट्रांसफर किंबा डिपार्टमेंट चेंज हो पारे। पूर्वरु जो प्रमोशन असुविधा थिला डिले होतिला प्रमोशन हो न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलिबो। जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती से माने सफलता पाइबे। मकर राशि पई बृहस्पति जेहेतु षष्ठ भाव में मार्गी होती एवं कर्म क्षेत्र को डायरेक्ट देखुंती तेणु आईटी टेक्निकल फील्ड बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर एजुकेशन फील्ड टीचिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट रे इन्वॉल्व हुआ कर्मचारी माने से माने भल फल पाइबे फैसिलिटी अधिक पाइबे। बृहस्पति दृष्टि द्वादश भाव को भी रोचे। द्वादश भाव होची व्यय विदेश आध्यात्मिकता शयन सुख हॉस्पिटल दान एवं मोक्षर भाव। आर्थिक दृष्टिकोण जदि देखिबा खर्च तो बढ़िबो निश्चित भाव में किंतु सेगुड़िक शुभ काम ही हम। धार्मिक काम दान पूजा पाठ उपरे खर्च हेबो। व्यय बढ़िले मध्य ताहा आध्यात्मिक लाभ हो पारे। विदेश यात्रा आपण करि पारंती। विदेश संपर्कित काम रे सुजोग मिल पारे। जो मैंने फॉरेन रे रही हायर स्टडी करिया पई चाहुचंती सेमानक पई अवसर आसपारे। अधिकांश मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर पूजा पाठ रे रुचि बढ़िबो। तीर्थयात्रा किंबा धार्मिक स्थान को जीवार सुजोग आसपारे। केबे केबे मानसिक चिंता बा निद्रा समस्या टिके रही पारे। सेहीपरि बृहस्पति दृष्टि द्वितीय भाव को रोचे। द्वितीय भाव धन परिवार भाषा सेविंग्स भाव। धन आसबार नूतन मार्ग खोली पारे। सेविंग्स धीरे धीरे बढ़िबो। आर्थिक स्थिति आस्ते आस्ते सुधुरिबो। परिवार रे शांति एवं सम्मान बढ़िबो। परिवार लोकंक सह जदि पूर्वरु किछि मनमालिन्य थिला से समाधान हो जिवो। आपणक कथबार्ता रे गभीरता एवं आकर्षण बढ़िबो। जो माने टीचिंग काउंसलिंग रिलेटेड वर्क क्रिएटिव फील्ड यूट्यूब ये सब थी जो माने इन्वॉल्व अछंती से माने लाभवान हेबे सफल हेबे। यही समय मध्य आपण खाद्यपेय उपर टिके ध्यान देवा दरकार नहले फैट बढ़ी पारे। ऑयली फूड जंक फूड को अवॉइड करंतु। फैमिली मेंबर मानक भितरे कई जॉब पाई पारंती। आर्थिक दृष्टिकोण जदि कहबी फैमिली रे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िबो। ओवरऑल जदि कहबी मकर राशि पई बृहस्पति होचंदी तृतीय पति एवं द्वादशपति षष्ठ रे मार्गी हेबा द्वारा शत्रु उपर विजय जॉब एवं सर्विस रे इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन फील्ड रे ग्रोथ हेबो। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलिबो। भाई भौणी सहित संपर्क भल रहिबो। भाई भौणी सहित फाट सृष्टि हेले मध्य परे बुझामणार समाधान हेबो। कठिन परिश्रमर मूल्य मिलिबो। जो माने डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया नेटवर्किंग ऑनलाइन ट्रेडिंग एफिलिएट मार्केटिंग शेयर मार्केट ये सब थी जो मैंने इन्वॉल्व अछंती से माने सफल निश्चित भाव में हेबे। मकर राशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे। बृहस्पति शुभत्व वृद्धि पाई गुरुवार दिन उपवास रखंतु। विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। कौन सी एक गुरुवार दिन हलदी चना डाली कदली एवं हलदिया वस्त्र दान करंतु एवं बृहस्पति मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओम ब्रूं बृहस्पते नमः। यही मंत्रटी को 108 थर जप करंतु। प्रत्येक गुरुवार दिन पिपल गछ मूल जल अर्पण करंतु। हलदिया वस्त्र गुरुवार दिन पिंधापी चेष्टा करंतु एवं प्रत्येक दिन मुंडरे हलदी चंदन तिलक लगांतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। बंधुगण मकर राशि पाई मिथुन रे बृहस्पति मार्गीर प्रभाव कौन रहिबो से विषय करिले आलोचना। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करिया पई जमार भी भूलिबे नहीं। पुणी आसबि आउ एक नुआ अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।